Oh, kembot, kembot. Kembot ka, kembot. Dali. Push up. Sige, push up. Push up. Bilang ka. 1. Push up ka. 2. Hindi na kaya. Hanggang 4. Malamig. Sino yan nasa damit mo? Mr. Bean. Si Mr. Bean yan. Galing-galing naman. Mr. Kato. Ha? O sinong nasa short mo? Siya. Siya puting. Sino yan? Siya puting. Ekon. Loko. Nasira na niyan yung cellphone ni Apo sa'yo. Kinapakan mo. Wala na, sira na yan. Uy, wag mo na anuin na. Kung masisira naman yan eh. Sino nasa damit mo? Mr. Bean. O yung nasa short? Siya. Siya puting. OB? Itlang. Speed babad? O bulilit na lang? Kumbalirik. Kumbalirik. Ang kulit-kulit. Ganun ba yon? Hindi naman ganun yun eh. Uy, siga. Laki ng tiyan. Busog ka? Ah, Ni. lamig. Malamig yung papag. O, mag-exercise ka. Exercise. Ba? Exercise. O, exercise na lang. Exercise ka. Hindi, exercise. Dali, para pakita natin kay Daddy nag-e-exercise ka. Dali. Exercise. Hindi na kita bate. Dali, exercise. 1. Yung ganun na, dali na. Exercise ka na. Dali, exercise. Lamig. Gusto ko exercise. Hindi ganyan. Yan. Sige. Hindi naman exercise yan ah. O, Dudley, dyan ka, dyan ka. Picture kita, tapos mag-exercise ka.